to people to come. Can you hear me? Yes. Okay. Okay. I don't know. No. Okay, yes. Okay. Some people are missing. We're waiting. No, we're not waiting, no? They're all here? Okay. You had a good meal? Good energy? Ar gera jūsų energija? Okay, if a good energy, good meal, so we have a good afternoon. Tai turėsime mes ir labai gerą tada popietę, jeigu jūs laimingi, sotus, patenkinti. This afternoon, I ask a lot of attention. Šią popietę jinai paprašys daug jūsų dėmesio. So, please, can you take from your bag your telephone in the hands? Please. Ar galite išimti iš savo rankinių telefonus mobiliuosius? And show me here the telephone. Parodykite. So, I can see all are switched on. Do you think that you are worthy to know a lot of things to earn money? Do you think yes or no? Ar jūs galvojate, kad jūs šiandien turite gauti naudingų patarimų, kaip uždirbti daugiau pinigų? Okay, so that means you are worthy to put on your telephone switch off. Tai pagal idėją jūsų telefonai turėtų būti išjungti, netrukdyti jums mokintis. Please do it. Galima geriau pasiekti ko savo darbe. You show me the telephone, it was on. Please put switch off. Because you were thinking that moment, and that moment, if suddenly there is just a vibration, ring, not a ring, but just a vibration, your mind will be whoop, there. And in the afternoon, we need more concentration because the stomach starts to do the digestion and is not so easy to follow. And I'm going to give you a lot of tips to earn a lot of money in your business. So it's worth it to switch off the telephone, isn't it? Po pietų truputėlį sunkiau sukoncentruoti dėmesį. You worth it? Tai vis tik tai norėtus, kad išjungtume telefonus ir būtume susikoncentravę tik tai toms žinioms, kurias aš jums perduosiu, kaip jums geriau vystyti savo verslą ir uždirbti pinigų. Okay, let's start. If the telephones are switched off, in any case, you will see if there is just one switch on, everybody will listen at it. And we will look at the person who has that telephone switch on. Are you agree with me? We will do that? Sutinkate, kad telefonai turėtų būti išjungti? Here we are shiny like this, but we will do it. So, I'm going to start with a joke. Maybe somebody will have already seen that video because it has been seen by 4 million people in YouTube, so it's not mine. It's a video of a doctor, Dr. Simon, who just to want to show something about the human behavior. And I would like to show you, it's not mine again, I said, but it's like, imagine that we have just internet and I could go in YouTube, you can just have that, see that video. I will ask you, really, for the person who want to play, to be happy, who want to be happy? Kas norite būti laimingi, nes dabar žiūrėsime dar tokį filmuką nuotaikingą. So, the person just want to be with me, to play, really, concentrate on that video. It just takes 2 minutes. So, concentrate on what they say to do. And you will see how it's amazing how the human being is. Let's see that.
Pažiūrėkime kartu filmuką ir pamatysite, kaip atsiskleidžia žmogaus elgsena, ten parodyta bus. Count how many times the players wear it. We can put it maybe a little bit higher. Ask to the techniques. Or in any case, you translate what it say. You have to count the person who are a white skirt. They are going to passing ball. It's a joke, a play. And you have to count how many times they pass the ball. Jūs turėtumėte suskaičiuoti, kiek kartų žaidėjai, kurie vilki tikriausiai baltais chalatais arba yra apsirengę baltai, na, mėtys kamuolį. How many times they pass Kiek the ball? perdavimų atliks kamuolių? Concentrate. White pass the ball. The correct answer is 16 passes. Okay. Teisingas atsakymas jums iš karto buvo parašyta. Did you see the gorilla? Ar matėte Who gorilą? see the gorilla? For Translate. people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. Turėtų būti, kad pusė žmonių tikriausiai nematė gorilos, kurie skaičiavo kamuolių perdavimus. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Jeigu jūs būtumėte žinoję apie gorilą, jūs būtumėte tikriausiai ją pastebėję. Bet ar pastebėjote jūs ir kad užuolaidos spalva pasikeitė ir vienas iš juodų žaidėjų pasitraukė? Let's rewind and watch it again. Pažiūrėkime dar kartą. Here comes the gorilla, and Čia there goes ateina a player, gorila. and the curtain is changing from red to gold. O užuolaida keičiasi iš raudonos spalvos į auksinę. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. Kai stebite gorilą, jūs tada nepamatote, nepastebite kitų veiksmų. Okay, what does it mean? That's mean that our behavior, human behavior, it's when we are so concentrated in one thing, we don't see the other things. What does it mean? In our business, we are so concentrated of doing a proper massage, of doing a proper service. We just miss that this lady is called customer, client, means she is going to buy products. The thing is that you say, okay, I don't want to sell. We don't ask you to sell. They are going to buy, but just look at them as a customer. Don't think I'm not going to sell because I put myself in the purse, you know, where there is the money. I'm just sitting down in the money where there is the money and say, I can't. I say, oh no, I can't afford such many products. But don't do that. Don't put yourself on the place of your client. Because in any case, if you don't sell it, you know who is doing it? She's going to cross the road. She's going to the perfumery, pharmacy, supermarket, where they don't know nothing about beauty solution, and they are going to buy their product there. And the worst thing is when they come back and they say, oh, you see, my skin was so nice. Look, I bought that cream on that place, and you will be like this. So please, don't be so concentrated just on one thing. Just open the mind, and after the demonstration of AGE SUMMUM treatment, just stay here because I will give you a lot of tips about being a good doctor in beauty. You will see that we can learn at any age. Taip, užmiršau. For translation, not easy.
Taip, kaip pastebėjome šitam filmuke, kad žmogaus yra tokia jau prigimtis, kai susikoncentravę esame, stebėdami kažkokį tai vieną procesą, mes daug papildomos informacijos praleidžiame. Lygiai taip pat yra atliekant, tarkim, mūsų procedūrą. Mes būname susikoncentravę ir darome procedūrą, kad nebūtų tinkamai ir gerai atlikta. Bet mūsų treneriai ir sako, kad mes kaip tik neturime būti nei susispaudę, nei taip, neatsipalaidavę ir truputėlį mūsų protas turi būti atviresnis, ne vien tik tai sukoncentruotas į procedūros eigą ar tai, kaip mes darome masažą. Mes turime savyje nebijoti į klientą vėlgi žvelgti to pačio kliento akimis, negalvoti, kad mūsų produktas yra per brangus, negalvoti, kad mes negalime jam jo pasiūlyti. Nes gali būti taip, kad tas klientas išėjęs iš kabineto gali nueiti į kitą gatvės pusę, į kitą, tarkim, kosmetikos prekių parduotuvę, nusipirkti tenai kažkokios kosmetikos, o po kažkurio laiko pasirodęs gali sakyti, kad matote, kaip aš gražiai atrodau, nors esmė buvo procedūros atlikimas ir poveikis po procedūros. She's perfect, because to translate me, it's very difficult. Congratulations. Negaliu girti pati savęs, nes... Okay, so I'm going to ask you, do you think that there is an age to start to learn something? Ar yra kokia nors amžiaus riba, norint kažką tai išmokti naujo? Ne. There is no age, and I'm going to show you an example that also, for me, it has been a big, nice example. And again, I see it just on YouTube, and you will see. Let's see that. Pažiūrėsime kitą pavyzdį. But just translate that it has been an example, to see if there is an age to learn. Čia tik tai kaip pavyzdys, kad suprastume, ar yra amžiaus riba, kad išmoktume kažką tai naujo. You certainly know the show to the talent. Žinote talentų šou, tai turime talentų šou. You can win the show. Oh, it would be very nice, but just as long as people enjoy what we're doing and we give people pleasure, that's the main thing. He asked if she thinks she can win. Ar buvo klausimas užduotas ir jinai galvoja ir tikisi, kad galėtų nugalėti ir tapti laimėtoją šito šou. Okay, well, best of luck. Good luck. Palinkėjau sėkmės.
Rituals. Oh my God, I'm so proud of you. I just thought that was incredible. Well done. Absolutely incredible. Wow. Well, look, I apologise for what I did, because I did obviously buzz a little early. This is before all the crazy things happened, you know? It was all kind of like slow and normal, and then it all went ballistic. Jis atsiprašė už savo pirmąjį klausimą, dėl ar tikėtųsi, kad gali laimėti, kad jiems gali pasisekti. You're an amazing example to older people, because you've shown that however old you are, you can still be spectacular and beautiful and do something amazing. She can. All people can. If you want, you can. Visi gali, ir jinai gali, ir jie labai laimingi. Are you agree with that? So I'm really, really sure that when we want, we can. So be a good doctor in a beauty. It's just a play. It's just a game. You will see everything can be learned. And above all, when you say, oh my God, that normally I do it, but I didn't know that was a good protocol that I'm doing. And sometimes you say, oh, what's that lady say? It's not true. It's not like this in our country. Gino tell you things because 70 countries, 43 years experience with you the beautician who really know how to do a good business, because we've seen so many good business, but also we've seen business who just close the doors. So we know exactly what are the small details who do a good big difference. So this afternoon, after presenting you the new AGE SUMMUM treatment, I will give you few tips. But my purpose is not today to train you, because that training require at least one day, one full day training. And then it's not in one day also that you are going to change. But just having some tips, you will see how your business really changed. She needs really a very nice AGE SUMMUM treatment for her. Huh? She really worth. Thank you. Na, kaip ir parodė nuotaikingas vaizdelis, buvo pabrėžta, kad ir grožio specialistai, jie neturi galvoti, kad daro tik tai, ką jie daro, kad jie negali pasimokinti. Ir jeigu jie nori pasimokinti, Gino tikrai suteikia visas sąlygas ir pateikia visus protokolus, kad jie kuo teisingiau ir kuo paprasčiau atliktų procedūrą, kuri būtų veiksminga ir kad klientai būtų patenkinti. Jų daugelį šalyje dirba ir vis naujoviškų, novatoriškų visokių idėjų ir procedūrų ir produktų pristato, kad tik tai grožio specialistai būtų vis didesni profesionalai savo srity ir nebijotų tikėtis gerų rezultatų ir gerų pasiekimų. Po procedūros bus pateikti keli dar pagrindiniai patarimai, kaip visą tai geriau padaryti, kaip visą tai geriau pasiekti. As again, things which is not so obvious to learn, but everything can be learned. And this, we will do it here for you, the Gino clients, the training of being a doctor in beauty. We will do it. Čia toks tikslas Gino ir yra, kad vienu žodžiu, kad tikrai jūs taptumėt grožio specialistais ir Gino dėl to ir stengiasi. Okay, so after the AGE SUMMUM, stay, because I will start to give you some tips about that. Po procedūros pristatymo aš jums tikrai duosiu keletą gerų patarimų. Okay, AGE SUMMUM. What does it mean? Ką tai galėtų reikšti AGE SUMMUM? Tell me something. What does it mean? Ką tai galėtų reikšti? SUMMUM. Is it for all ladies? Ar čia visoms moterims? How do you say no? No, it's nay, no? How do you say nay? Ne. Nay, it's not for all ladies. No. Nay. It's for who? Everybody who wants to fight against
the age signs. Tai ne seniems žmonėms skirta ar pagyvenusiems žmonėms skirta procedūra yra. Ši procedūra yra skirta visiems žmonėms, visiems klientams, kurie turi bent vieną raukšlelę savo veide. Is there any age to start to fight against the age sign? There is an age to Ar yra start? amžiaus riba, kada būtų galima, ar būtų amžiaus riba, kuri nustatytų, nuo kada reikėtų pradėti rūpinti senėjimo požymiais? There is no age to start to fight against the age. Imagine somebody who just had sun exposure in the holidays. She has a very sun-tanned skin, but after a few weeks, what happens to the skin? Is it dull complexion, lack of radiance? Įsivaizduokite, jeigu jūs praleidžiate atostogas, tarkim, šiltose kraštuose, grįžtate patenkinti, įdegusi oda, atrodote puikiai, bet bėga laikas, praeina kelios savaitės, kaip atrodo jūsų veido oda tada? Ar jinai netrodo pilkoka, ar jinai netrodo pavargusi, ar jai nereikėtų kažkokios specialios priežiūros? Yes, of course. It means that person who was very suntan, very nice after holidays, that skin start to become lack of radiance. That is the first sign of age. And there is no age to start to have lack of radiance. That is the first point for AGE SUMMUM. Pirmasis punktas, apie kurį reikėtų pakalbėti, tai yra odos skaistumas, nes po įdegio oda tikrai po kurio laiko praranda skaistumą. Tell me, what other sign do we have that we want to fight? Kokie dar galėtų būti požymiai? To avoid to have age, it means to become younger. Kad išvengtume senėjimo. Kokie galėtų būti dar požymiai, kad mūsų oda nesentų? What can happen? Can you imagine you've been in the sun, so now after a few weeks you have lack of radiance, and what can happen also? Pigmentation. You can have a bronze spot pigmentation. Any age. Just after pregnancy, you can have also that bronze pigmentation, or during the pregnancy, you also can have them. So that is the second point, bronze spots pigmentation. Jau jūs patys atsakėte į klausimą ir be jokių vertimų, kad ne tik tai po saulės nudegimo veidų gali trūkti skaistumo, bet dėl įvairių ir kitų priežasčių gali atsirasti pigmentinės dėmės. What else? What's coming with the age on our face? The first wrinkles. Okay, that is the third point. Do you know the top 10 bestseller products are the anti-aging products? That means 70% of our customers already buy anti-aging products. That means she really look for being younger already. Labai daug žmonių perka mūsų pagrindinius top 10 produktų prieš raušlinėms procedūroms skirtus produktus, nes jie jau supranta, kad jie turi rūpinti savo senėjančią odą. So that means we say brown spots, radiance, wrinkles, and what about after a diet? What's happened to the skin after a diet? Be šitų visų senėjimo požymių, kuriuos išvardėjome, tarkime, laikomės dietos ir prarandame, numetame šiek tiek svorio. Kas atsitinka su mūsų oda? Loss of elasticity, loss of firmness. Prarandame So that means stangrumas ir elastingumas. that 4 points, it's for any people who come in the beauty salon. Lack of elasticity, wrinkles, brown spots and radiance. Pagrindiniai 4 mūsų odos probleminiai požymiai gali būti tie, kuriuos mes ir išvardiname, dėl ko mes einame pas kosmetologą atlikti tam tikrų procedūrų. Tai yra skaistumo trūkumas, pigmentinės dėmės, raukšlės ir elastingumo trūkumas bei... And it's for all that ladies who already use at home anti-wrinkle cream. Žinoma, moterys ir pačios jau naudoja namie tokius priešraukšlinius kremus, kad tik tai išvengtų ir atitolintų senėjimo. Okay, so we remember this morning we saw the positioning of eye logic. So now
let's recap with AGE SUMMUM. Why that new treatment, which is just manual 50 minutes pampering your client with your hands? Pirmoji dienos pusėje mes nagrinėjome iLogic pozicionavimą tarp nuo visų odos procedūrų. Na, o dabar mes pakalbėsime, kodėl nauja procedūra, kuri trunka 50 minučių ir yra atliekama manualiniu būdu. So, we have all the machine method we've seen this morning, hydradermy lifts, hydroclean. We've seen under iLogic, of course. Iš ryto jau matėme, pirmo dienos pusėje matėme visas procedūras, kurios ar metodus atliekamos su aparatais. And then manually we have liftosome, which is for firming. Manualiniu būdu yra daroma liftosoma, tai yra atnaujinanti ir stangrinanti procedūra. Boteneuve, which is for radiance. We already spoke about firming. It was one of the 4 points. Radiance, we spoke about that, 4 points. Skaistumo procedūra. And energy, wrinkles. With the aromatic, it's very relaxing and energizing treatment. So, AGE SUMMUM is the summum. What we call summum means is the top. It's the premium manual treatment who is going to englobe all the action of any manual treatments. Kaip jau supratote, AGE SUMMUM procedūra buvo padaryta ir sukurta todėl, kad tai galėtų atlikti, apimti visus tuos, kitas procedūras ar mūsų senėjimo požymius, mūsų problemas, atnaujinimą, skaistinimą, stangrinimą, būtent rankiniu manualiniu būdu. So, firming, radiance, anti-sagging, anti-wrinkle. That is what is AGE SUMMUM for any people who want to be just younger. I think everybody wants to be younger. Todėl šita procedūra taip ir vadinasi, kadangi apima visus pagrindinius mūsų troškimus, ar nebūti iš anksto nesenėti, norint palaikyti kuo jaunesnę odą. So, of course, that ladies who want to go to the plastic surgery, she can go. But once, we see there is one telephone, we start in the afternoon, there is one telephone ringing. Okay. So, you see, the age. We start to not remember what I wanted to say. No, I'm joking. Okay, but it's important to see that the client who really wants even go to the plastic surgery, we are going to give her an alternative. That is AGE SUMMUM, that alternative. Because once she's going to see just manually, 15 minutes treatment, the difference, and I'm going to show you pictures, because here we can do a demonstration, but it's one case. But the best publicity, you know who did it? The beautician. Because in the word, they put in Facebook, their Facebook picture before and after. So, I'm not allowed to have that picture. I'm just going to show you example of picture that you can see in any beauty salon Guino who already try AGE SUMMUM and just put the pictures. It's absolutely unbelievable. So for that client who doesn't want to go immediately to plastic surgery, it's really the alternative. Žinoma, yra didelė dalis moterų, kurios ryžtųsi plastinėms operacijoms. Bet Gino siūlo būtent alternatyvą, kodėl nereikėtų galbūt darytis plastinių operacijų, kodėl būtų galima leisti savo atlikti Gino specialią AGE SUMMUM procedūrą ir ne vieną kartą ir pastebėti, kad rezultatai yra pasiekiami ir kad iš tikrųjų jų veidas ilgiau išlaiko jaunatviškumą. Of course, sorry, I don't, of course, we know, 50%. We already seen it. Jau kalbėjome apie 50% kur rezultatas išgaunamas kosmetologo kabinete. Okay, already she knows. Okay, so what happens to the skin? We already know. It's visible. When the skin is tired, you see the complexion is dull, the skin, the dead cells are even
more important. So as we know, it's increasing the layer of dead cells. What we have to do, a very specific treatment for that, to remove all that dead cells, to acting in very depth layer. And that's why you will understand the step of that treatment. Mes žinome, kad mūsų ląstelės bėgant laikui yra priverstos, jos pasidaro plonesnės, ir oda pati labiau pažeidžiama yra. Ląstelės pasidaro mažiau, oda pasidaro mažiau elastinė. Ir iš tikrųjų mes ir todėl ir prarandame ir veido skaistumą, ir šviesumą. Todėl mes turime labai atsižvelgti tai, kaip procedūra atliekama ir kaip giliai yra paveikiama mūsų oda. So what happens? We are going to work on all that sign. We know the sign of age are starting to be here and here. All that area are showing that we start to be tired. Kai mūsų oda parodo ir tam tikros vietos parodo, kai mes jau esame pavargę ir kad mūsų oda eina ne jaunyn ir ne gražyn, o iš tikrųjų atsiveria daugiau tų senėjimo požymių. Tai yra ir kaktos sritis, tarp antakių vieta, žąsų kojelės, kur raukšlelės susidaro, juoko raukšlės, ir tiesiog toksai kontūro ryškumo praradimas. So AGE SUMMUM will be in specific coffret like this, which has going to be in different step, like we did also in iLogic, with specific doses for each client. And each step, easy to remember, easy to learn. So different step, different number, easy, one after one. Let's see what are all the steps. Principas, AGE SUMMUM procedūros principas bus toks taip pat kaip ir iLogic, yra specialios pakuotės su specialiomis dozėmis ir su specialiais nurodytais žingsniais, kuriuos turime atlikti ir per tam tikrą laiką ir su tam tikru kiekiu tam tikro skirto produkto. So, the first step, of course, consultation. You remember my glasses? Prisimenate pirmąjį žingsnį, tai yra konsultacija ir vėl tie akinukai. Don't forget to remove your glasses, break them, and take the glasses of your clients. First point, consultation. Pirmas žingsnis, aišku, yra konsultacija. Nepamirškite, kad savo akinius jūs turite sutrypti, o pabandyti pamatyti visą situaciją per kliento akinius. Then, the first step is dermabrasion. What is that name? Dermabrasion. It seems to be, it's quite strong. Dermabrasion. Indeed, that's step. He's going to work on very deep layer to remove all that accumulated dead cells by working on the two layers, the depth and the more superficial layers of dead cells. Pirmasis žingsnis arba pirmoji procedūros dalis, tai ir vadinasi dermabrazinis, turėtų būti dermabrazinis senų odelių, pasenusių ląstelių pašalinimas iš odos paviršiaus. That dermabrasion, you will see that even here we are going to personalize our steps, because as we know exactly where the client show her in the mirror, where are their wrinkles, we are going to start to work on top of the wrinkle that they show me. Tik tai išsiaiškinę kliento iš tikrųjų tos nusiskundimus ir jo požymius, kuriuos jisai norėtų pagerinti. Taip ir priklausys, kokio lygio ir dermabrazija bus ir kurias vietas mes akcentuosim. And like this, you will see how psychologically and physically the result will be double. Because we are not just doing, like usual, with your peeling, let's see, that's it. We apply it and that's it. No, we are doctor in beauty. We listen to her. Mickey Mouse, big ear, big eyes, and a smile. Very nice smiles. Mickey Mouse, doctor in beauty, easy, like Mickey Mouse. Viskas labai paprasta, kai mes žinome,
kliento pageidavimus ir kliento norus, mes tada galime pasiekti dvigubą rezultatą, kadangi ne šiaip su viso veido dermabraziją darom, bet atsižvelgėme į tas vietas, kur klientas pageidauja. Second step, regenerating anti-aging serum. Here we are going to have the opportunity to show to the client that 100% pure active ingredients for cabin. But these very active ingredients, very active serum, she will find the correspondence to at her home through the serums. Antras žingsnis tai yra atkuriamasis priešraukšlinis serumas. Tai yra koncentruota priemonė, jinai yra skirta naudoti kosmetikos kabinete, jinai atnaujina ir atstato ląsteles, bet jinai yra naudojama kosmetikos kabinete. Tačiau mes visą laiką žinome, kad bus, ką galima pasiūlyti klientui, kuris galėtų naudoti ir namuose. Don't forget, we have 50 minutes with the client. It takes 1 second to say to the client, look, that is for me, 100 pure active ingredients for cabin, but you will have a very deep concentrated soup. You remember the soup and the coat? That was the soup, the serum, who goes underneath, who's working very deep. That is the serum. So it's very important to each step of the treatment to know, okay, what I'm going to introduce to my clients. I'm not selling. She's going to buy. That is the difference. Because you agree that nobody wants to sell, but is there a lot of people who like to buy? I am the one who like to buy. Is it true or not? Procedūra trunka 50 minučių, todėl mes neturėtume bijoti sugaišti 1 minutę, kad klientui pasakytume, jog dabar aš naudoju 100% koncentruotą priemonę būtent skirtą kabinetams, bet žinoma, mes turime ir alternatyvių produktų, kurių galime pasiūlyti priežiūrai namuose. Ir priminė pavyzdį su karšta sriuba ir paltu. Okay, the step number 3, here's the massage. Here, Gino mixed 40 years experience in high technology products and also knowledge, beauty aesthetic knowledge in massage. We have taken our inspiration from Japan, because we are in 70 countries, and we've took some inspiration of Kobido massage to do a specific massage for AGE SUMMUM to have that very active sensation, active action on the face. Trečias žingsnis būtų priešraukšlinis veido masažas. Pagrindinė jo paskirtis yra žinoma odos stangrinimui. Na ir Gino domėjusi daugelio masažo rūšių ir iš daugelio šalių ir todėl buvo sugalvotas AGE SUMMUM masažas skirtas šitai procedūrai. Inspiration from Japan. Įkvėpti Japonijos. Then we have the mask, which is the mask who has been, it's a mask which is already pre-impregnated of the active ingredients and is easy to apply because it's a cellulose. Ketvirtasis žingsnis yra priešraukšlinė skaistinanti veido kaukė, gražina, atjaunina odą ir skaistina odą. Ja labai lengva naudoti, kadangi jinai yra įmirkyta jau koncentruotose priemonėse ir kad tos priemonės kuo geriau įsigertų į odą. Okay, so let's recap before doing now the demonstration. I have a model for the demonstration. Do I have? Okay, so you will be my model. So we are going to see the result, of course, on the renewal, on the radiance, on the firmness. So I'm sure she will have some concern about that. Okay? Žinoma, išsiaiškinsime mes, kas mūsų klientą gali labiausiai dominti, atsinaujinimas,
ląstelių atkūrimas, skaistumas, stangrumas. Okay, meanwhile, I'm going to show you the film. You prepare the model? Okay, prepare the model. I'm going to show you, you will see, we will follow the treatments with the film, which is on your tablets, e-training. Pažiūrėsime dar ir filmuką, žinoma. So meanwhile, I prepare, you will see the beginning of the... Odos paruošimas. Dezinfekuojame rankas, nuvalome makijažą. Démaquillage. During that film, you will see that Annie's tape is shown. I just prepare my products like this. Kol jūs pažiūrėsite, aš pasiruošiu visus reikalingus produktus, ko man reikia šitai pradėti procedūrai. And then we will do the demonstration. Ir tuo padarysim demonstracinį procedūros pristatymą. In your cabin also, I advise you to prepare all the products like this. When you follow the treatments, everything is ready and you will see that it's in a real time. Siūlau pasiruošti procedūrą iš anksto, kad būtų viskas suruošta, kad ir dėl laiko trukmės, kad iš tikrųjų, kad procedūra per 50 minučių yra atliekama, tai bus daug paprasčiau. Of course, again, the same protocol. You ask to your client with a mirror what's her concern. Žinoma, vėl toks taip pat protokolas kaip ir per iLogic. Reikia paklausti kliento su veidrodėliu, būtent jo pageidavimu, jo nusiskundimu. So let's ask to the lady what her concern. What she see? Can you? She wants to be very young. Okay, she wants to be younger. Oh, everybody wants it. Okay, where do you feel that you... The lifting, where? Where? Lifting? Eye lifting, akių pakelimas. Lifting where? Eye. For the eye. Wrinkles. You mean wrinkles here? Wrinkle, you say eye lifting, you said? Okay, so listen to that. It's very important because all the time it happens to me. It's important. If the client wants eye treatment, is it the eye treatment we do now? Ar mes dabar darome akių procedūrą? If the client, and you will see how it's important, because if the client says, oh, I would like to have a result on my eye. Jeigu klientas pasako Not now, I'm not going to do the eye treatment now. Akių kontūre. It's very important because the result will depend on that, on where she's expecting the result. Because in any case, you will see at the end, she will look at the mirror and say, oh, the first thing she's looking on the eye. But if you didn't even touch the eye, how can she has a result? How can she be just happy? She won't be happy.
She won't come back, klientas nebus and labai... it will be your fault because you didn't listen to the client. Now, of course, is it on your eyes that you want to resolve another area? Tell her. Please. In which area? Kurioje vietoje? Where do you want to feel? Here? See? Because she can say lifting for her, maybe it's here. Maybe it's here. Maybe it's here. Neužtenka informacijos, kad nori pakelimo. Reikia labai tiksliai žinoti, kurios vietos jie labiausiai jaudina, nes tai gali būti kakta, gali būti pasmakrė, gali būti tarp nosies ir lūpų. So you see when the client, you do the consultation, she all the time say, okay, for example, eyes. You know, you have to do eye logic. That's for sure. Don't do age repair. Jeigu klientas dažnai kartoja, kad nori akis, kad jo skaudžiausia vieta yra akis, tai jūs tada pasiūlykite klientui geriau eye logic procedūrą, nes jinai bus ir tikslesnė ir rezultatas bus geriau pasiekiamas. Do you understand that purpose of the mirror? The mirror is like a Disney. They thought about mirror, no? Who was it with the mirror? Blanche-Neige. No? Blanca-Nieve, how do you say in English? Mirror, who is the nicest? Who is the nicest? Blanche-Neige. I don't remember who. Taip, čia veidrodėlė pasakė, kas pasaulyje gražiausias. Okay, so that's why it's so important to be you here with the mirror and the client. Again, if you have just one thing to remember tonight is that tomorrow just go to buy a mirror. Doesn't cost a lot, but it does a lot because here you determine the objective of your clients. And she will be according if you want right to the target, her target, not your. Okay, so it's very important. So veidrodžio tos procedūros tikrai nepamirškite, nes iš tikrųjų labai svarbu žinoti, koks yra tikslas, kokio tikslo norite pasiekti, kur tas rezultatas turi pasimatyti labiausiai. Here, lifting on that part, firming on that part. Čia stangrinimas Is it in that part that you want to see? Okay, so you see the time of the glass of water, but take it the time. It's very important because otherwise the 50% you won't have it. So if she has not that 50%, she's not going to be open when you are going to offer her beauty solution, 1, 2, 3, 4, 5, 6 products. She said, no, already I didn't see the result. How can I buy products? What's for? I'm not here to buy products. The difference is, okay, oh my God, I really see a result. Why? Because you just listen to her. Now I'm going to work on that part, on her. She speak about that part. I'm going to emphasize on that part. And each time I'm doing something on that part, I'm telling her, look, now I'm working on that part. So you see the difference? Okay. Tikriausiai supratote, kad mes vis dar kalbam apie veidrodžio principą ir kaip svarbu yra išsiaiškinti tas konkrečias vietas, konkrečius tikslus. Nes jeigu jūs nekartosite klientui, kad dabar būtent tokias procedūras ir darau būtent skirtas tiems požymiams mažinti, apie kurios jūs ten ir kalbėjote, kurios minėjote, tai klientas nepamatys 100%, net ir tų 50% negaus rezultato išėjęs po procedūros. Ką jau ten tada kalbėti apie palaikomąjį priežiūrą namuose? Look, just look. Maybe I don't know if you can. I know. Look, I even didn't touch yet the skin. Aš dar net nepaliečiau odos. Didn't touch. Already we can know how is the skin. Is the typical reactive skin. We can just see the reaction here. So, and I didn't touch. Aš jos dar nepričiau, bet kaip specialistas galiu vertinti šiokią tokią būklę. I even didn't touch yet. Okay, so that's important to know that. Because according to what I see on the skin, I'm going to deal a different way with my hands. And above all, because we say the first step is dermabrasion. So dermabrasion means something very deep. But you will see, even with somebody very reactive, sensitive, cuperosis, no problem. Because I see. And I want to act on where she wants. She wants here. I'm going to act everywhere, but increasing the effect here. Okay. Žinoma, reikia būtinai vertinti odos būklę, vis tiek pas kosmetologai jūs matote,
kur gal yra labiau oda paraudusi, kur gal yra problematiškesnė vieta. Ir jūs turite nuspręsti netgi tada, kaip ta procedūra turi eiti, kur turi būti labiau pabrėžiamos judesiai ir masažas, tarkim, ar dar kažkas. Tai atsižvelgiant būtent į tas probleminės vietas ir atsižvelgiant, žinoma, į tas vietas, kurias klientė nurodė, kaip jos pageidaujamas pagerinti. Okay, so we can start with removing the makeup. Pradėsime nuo to, kad nuimsime makiažą. You don't wear mascara, no? You wear or not? No. She wear or not mascara? Jūs tušu pasidažus? She wear? Yes. Okay. So, on the eyes, I'm going to use today, just now, the démaquillant parfait. Okay? So the same, I do my iPad, like this. I'm going to add on the puffiness in the same moment, like this, that I remove the makeup. Why I put her again, that's iPads like this, even for her better, because she spoke about puffiness. So now, you see, meanwhile I work on one eye, the other one, he's acting as an anti-puffiness. Kadangi turi dvigubą poveikio akių valiklis, kaip matote, tos padėkliukas yra ant vienos akies paliekamas, kad būtų kuo didesnis poveikis, kol kita akis yra valoma ir poveikis yra prieš paburkimus. There was a question that I listened and I want to answer now about the eye, before that we see the eye treatment. Norėčiau sakyti vieną klausimą, kurį aš išgirdau po procedūros iLogic. That was, can we do the eye treatment with facial treatment? The iLogic treatment with the facial treatment, another facial treatments? Buvo klausimas toks, tai ar galima atlikti iLogic procedūrą kartu su kita veido procedūra, naudojant aparatus? I even didn't touch the skin. She's already very reactive. So, O tai labai stipriai reaguoja, nors aš dar net prie jos nebuvau prisilietus. okay, so I think it's just the law of the challenge. Just put me in challenge to have a result on a very, very reactive skin. Čia bus man didžiulis iššūkis parodyti rezultatus. Look, it's just reaguojančios cleanser. odos. I didn't do anything. So what does it mean? Does mean here I'm going to work in a different way. Tai reiškia, kad aš tokioje situacijoje dirbsiu truputėlį kitokiu būdu. What is my way? Ir koks tas mano kelias ar pasirinktas būdas? I'm going to first use a lotion which is soothing the skin. Pirmiausia, aš panaudosiu losjoną, kuris yra raminantis. Lotion comfort, which is really to soothe, because that skin like this is just a challenge to see in front of hundreds of people. How are you going to react to such skin? I'm not afraid at all, because I know all the tip. The tip is now that skin, she needs to be just relaxed. How I'm doing it before doing a dermabrasion, because she can say, "Oh my God, a dermabrasion! How I'm going to be after a dermabrasion?" So first, I'm soothing the skin by impregnating the tissue
with soothing lotion first. Tai va, kaip matote, kaip aš jau ir minėjau, čia man tikras When I iššūkis say- dirbti su tokia reaguojančia oda. Tada aš Okay? žinodama, kad It's not oda, one drop. It's dumped. aš pirmiausia odą nuraminsiu, kad galėčiau pasiekti kuo geriausią rezultatą. Kaip matėte, va, tos padeliai buvo ne tai, kad vienu lašeliu suvilgyti, bet tiesiog jie buvo gerokai My suplatinti. SOS product, which is going to SOS produktas, priemonė. even put it a lot, dumped really the skin. Don't put Sudraikinkite odą. just one drop with a dry cotton, and the dry cotton will just irritate more the skin. Jeigu va, tos padelis bus sausas, tai jisai odą tik tai dar labiau suerzins. Taip, kad priemonės reikėtų nepagailėti. Okay. The first step that we are going to show on the video now, it's the dermabrasion. The dermabrasion, here I'm going to smile, like this I can see your wrinkle, that's perfect. you Pirmas see? žingsnis, I'm kurį mes going to dabar put atliekame, it tai bus on dermabrazija. the wrinkle that she were telling me. Also, she was speaking about around the eyes, but you see my skin is damped with the lotion. Oda yra labai stipriai sudrėkinta. Aš paprašiau klientės, kad jinai nusišypsotų, kur aš tikrai pamatyčiau, kur tos jos raukšlės that's yra, perfect. kurios jai labai Okay, now I nepatinka. know. Tai būtent čia apie lūpas ir dar aišku, jinai kalbėjo apie akis, tai va tenai visur dermabrazinis serumas ir buvo paskirstytas. I'm going to pass, well, maybe two, because there is a lot of people here, so maybe there is not enough. Put another one. You will see one for half and one for the other half of the room. Take this. You just put on one hand, just one hand. Huh? Uždėkite tik tai ant vienos rankelės. Here I'm going to work specifically in the wrinkles. Specialiai, kuo stipriau įmasažuoju serumą į raukšlių vageles. So here, I don't really care about her sensitivity because here there is no sensitivity on that area. The other skin will be, as it's damped with the lotion, I can pass the dermabrasion without any problem, but I increase my action just on the wrinkle that you were saying. Nebijau šitose vietose atlikti dermabrazijos, už to, kad ten nėra tokia jautri jos oda, kaip čia žemiau ant iškryptės plote. Ir akcentuoju būtent tas vietas, kurios klientai buvo aktualiausias, kurios nurodė kaip aktualias. Look on just one hand and you compare with the other hands. Excuse me, there is a question. Yes? The question is about the ingredients of the... Okay. The ingredients, it's sea butter, sheep butter, okay, which is going to go quite in depth. And we have a polyethylene, which is has been calculated, the grain, different size of grain to go in deep layer. So the polyethylene is going deep layer and the seed butter is going in upper layer. Šiaip pagrindiniai veiklieji komponentai yra rašytinėje medžiagoje, nes yra naudoju pagrindinės veikliosios medžiagos, tai yra dviejopos mikro detalės, yra šveičiamosios mikro detalės, kurios atlieka būtent tą gilų valymą. Tos mikro detalės yra ne vienodo dydžio ir dėl to jos padaro tokį poveikį, na, kuo giliau išvalydamos odą. Ir dar yra viena sudėtinė medžiaga, pagrindinė iš kitų medžiagų, tai yra taukmedžio mikrorituliukai. O jie ir švelnina ir lygina odos paviršių. Okay, I'm working really on that wrinkles. Also there is almond oil because and another complex that Gino has to moisturize and to soothe the skin in the same moment that we are acting by exfoliation. Dar įeina ir migdolų aliejus, kuris labai You see in that drėkina, minkština case, mūsų odą.
I use all the time my fingers damped with the lotion, soothing lotion. Ir pastoviai drėkinu su pieneliu savo pirštus, kad oda visą laiką būtų pakankamai drėgna ir nesausinčiau jos. And you will see how the skin is not going to become red. Of course, it's a stimulation, it's a peeling, but you will see how it's not at all coming red. Turėtumėte pamatyti, kad oda neparaus. Okay, a tip to remove properly the grain, because you've seen on one hand, just one hand, and just compare, please, with the other hand. Patarimas, kaip kuo geriau nuvalyti granulytės nuo mikrodetalės nuo veido. To remove first, you dumped well your hands. Pirmiausia, gerai sudrėkinkite vandeniu savo rankas ir va šitaip masažuojamaisiais tokiais judesiais glostykite veidą. With water, fresh water. Tiesiog šviežias vanduo. And then with gloves, with a whip. O tada su rankšluostėliais. Of course, here I'm not using warm water. I'm using cold water because that skin needs cold water. Nenaudoju šilto vandenį, žinoma, naudoju šaltą vandenį, todėl kad tokia oda, toks odos tipas. So the first step, you can see the skin, which is very erective, is not at all red. Even we could see almost less red than it was at the beginning. Netgi dabar jau pažiūrėjus į odą, galime pasakyti drąsiai, kad jinai nebėra tokia suirsusi, kaip buvo pačioj pradžiai. A tip to remove properly all the small grain, it's to dry very well with a Kleenex, and then you can use like a small brush, very thin brush, which are like this in a makeup. Dar kitas patarimas, kaip kuo geriau pašalinti mikrogranulės nuo veido, tai yra būtent sausų būdu valomas veidas ir netgi gali būti panaudojamas šepetėlius, kuris naudojamas kosmetologijoje. So to remove very well, you have to be sure that it's completely dry. Jūs turite būti įstikinęs, kad visiškai yra sausa oda. It's even better to dry 2 times than once. Kad būtumėt 100% įstikinęs, galite drąsiai 2 kartus nusausinti odą. And you will see how it's much easier to remove the small grain who can stay, some grains. The client doesn't feel, but you can really feel it. So, even with a Kleenex or with a gauze, you remove it. But once it's very dry. O klientas pats to gali nepajusti, bet jūs tikrai pajustė savo pirštais dar likusias mikrodetalės, todėl tikrai per kelis kartus galite nuvalyti, kad neliktų nei vienos mikrodetalės ant veido. Okay, after that first step, you see the skin is not red. Jeigu pastebėjote, oda nebėra raudona taip, kaip buvo pačioj pradžioj. But I'm going to use a tip even more. Dar vienas patarimas. Because I know the miracle of that lotion, which is Hydra Comfort, which is very soothing. So I even put labai raminantį losjoną ir more lotion, even after removing with the water. And like this, the skin is even more prepared to have the massage. Netgi po visiško veido ir nuplovimo vandeniu ir nusausinimo aš naudoju savo stebuklingai raminamai losjoną. Okay, let's do now the second step, which is we have to say to the clients, okay, you are going to feel. What she's going to feel? The action. Very stimulating, because we are fighting against all that
tiredness. So we have to give a lot of energy to your skin. What does it mean? The way of saying the things is very important, because you could say to the clients in negative way, okay, he's going to tingling. You are going to feel like a tingling. That is negative, because she will be like this. Ah, tingling. Something happens to me. Okay? It's not that sensation that you have to explain. But you say, you will feel how it's very active. Indeed, we are going to have 56 active ingredients through that serum that we mixed in front of the clients, because by mixing this one with pure vitamin C, we are going to explain her that the action will be maintained by the serum at home. Mes dabar turime panaudoti serumą, kuris yra koncentratas ir jo poveikis, klientas turi pajusti tikrai aktyvų poveikį šito serumo. Galėtume jį galbūt ir nereikėtų gal jo perspėti dėl šito, bet tas serumas būtent reikalingas, kad klientas pasijaustų labai jaukiai, atpalaiduojančiai ir įspėti, kad namuose skirtos priemonės neturės tokio jausmo, nesuteiks tokio jausmo. So you show the client the mixing. Just one tip. It's better to have a small bowl, because like this, all the vitamin C, which is pure, is more inside, not all over the... Okay, so a small bowl, even smaller than this. Kadangi yra dedamas tikras vitaminas C, grynas, būtų geriau serumą pasiruošti tiesiog kliento akyse. You explain to the clients, so she's going to feel how it's very stimulating, because we are fighting the age and we are going to give her energy. So it's like a fizzy orange juice. Jausmas bus like labai toksai orange stimuliuojantis, juice. kadangi mes kovojame su senėjimo požymiais. Can you feel something? Ar jūs ką nors jaučiate? She feel. Okay? But Ji kažką jaučia. it's important, because the way of explaining the products, like this, she's not afraid. Oh, I feel something. Is it wrong? Do I do a bad reaction? Not at all. It's just normal. It's all that I explain her before. She's going to feel very stimulating sensation. Kadangi poveikis bus labai toksai stimuliuojantis, klientui geriau pasakyti, kad jis neišsigastų, jog su juo kažkas tai vyksta ne taip, kad jo oda jau reaguoja kažkaip negerai į tepamą priemonę. Tai galima įspėti, kad bus toksai stimuliuojantis poveikis, stimuliuojantis jausmas. So the base of the serum, it's 56 active ingredients. Can you imagine? I'm not going to tell you the 56. Taip, serumo pagrindinė veiklioji medžiaga yra ląstelių gyvybingumą skatinantis kompleksas su 56 veikliais biologiniais komponentais. You already know that's 56, because it's the same 56 active ingredients that we have in longue vie. Longue vie cellulaire, longue vie yeux, you already know them. The vitamins, amino acids. Jums jau pažįstamas šitas pavadinimas 56 biologinių elementų kompleksas. Esate jau girdėję, ar ne? Nes jų yra ir kitose produktuose. So in the e-training, you can see the time that we put to apply that products. It's with your own massage, because it's not the moment of doing the massage. Now it's a stimulating action. So you do the massage that you used to do. Čia ne masažas, sakykime, toksai yra, tiesiog dirba jūsų rankos, norėdamos, kad priemonė kuo geriau būtų pasisavinta jūsų odos. Čia, excuse me, we have a question. Yes, question? Ne, kadangi aš nežinau kito. Which beauty nutrient?
No, that is not the same. They are not the same mask. They are not the same. The thing which is the same is the gel, which is 56 active ingredients that you find even in the long V cellulaire, but of course it's not the same concentration. You can imagine that here for cabin we have to have a specific concentration for beautician. But the active ingredients, the mineral salt, the vitamins, the biological ingredients, all the amino acids, all that's active ingredients that you have in longue vie cellulaire, yeux, longue vie cellulaire serum, longue vie cellulaire cream, all that's 56 active ingredients are the same. The difference is the concentration. And the mask is not at all the same. Supratote tikriausiai, kad tas 56 veiklos, visos šitos priemonės turi 56 veiklius biologinius komponentus, bet būtent šitai priemoniai koncentracija yra tikrai daug kartų stipresnė nei kitose produktuose. You can look that even with that pure vitamin C, look at the colors of the skin. It's not at all red, but she feel, can you tell that she said to everybody the feeling of that product? What is the feeling? Kokius jausmus jaučiate? She felt a sensation, she felt that is working in depth. She says she feels like if something is running on her face, on her skin. Okay. I insist on that because you can be maybe afraid. The client can say, oh, I feel something. Of course you feel. 56 active ingredients and pure vitamin C. How she's not going to feel? And that is not the massage. I just make it absorb. So you see it's 5 minutes, about 5 minutes. You will see when you start to feel that it starts to be tingling, tickling, you stop to apply. That is the time that the skin absorbs. And then on top of it, you put the full quantity of, look, it's not half whiskey. We want to drink the skin. That quantity has been really well calculated to fight against the age from all that part. Maybe you can just take one and show them a small amount. Kaip supratote, procedūra, šitas žingsnis procedūros trunka 5 minutės, todėl ilgai, čia ne masažas, bet tiesiog priemonė turi labai gerai susigerti į odą, kad oda tikrai būtų jau visą gavusi persiskyti čia. I show you just one tip. You put all the products because the products has to be on décolleté, the arms, because here we are going to work. Also the age, it's in the arms. And the tip is not applying too much here because you will have enough in the hands. I show you all the techniques. So, here you have... Kaip jau supratote, priemonių gailėti nereikia. Reikia visą dozę ir skirtą procedūrai sunaudoti, nes net ir rankos yra patepamos ir iškerptas visas plotas. So in the training, in that case, you will see how it's very easy to learn that massage. We have 5 zones, and we have in each zone 3 movements. So masažą pamatysite, kad yra labai nesudėtinga padaryti, kadangi mes turime 5 zonas, kuriuose tas masažas bus atliekamas, kartojamas po 3 kartus ir tie judesiai jūsų tikrai nebus sudėtingi išmokti. You will see in the e-training, you will see some tip, okay, about that bus atskiri patarimai. Massage. So you have 3 movements in each area. Po 3 judesius kiekvienam plote. Kaip matote, dabar yra atliekami glostymo, masažavimo judesiai rankų, pečių srityje ir iškirptės srityje. Okay, that's 10 minutes massage will really fool the tissue of that active ingredients. Follow second, number 3. Then we have in occipital
And then that 4 movement, you see the number of the movement. That's good. That's good. Put the 4th. Okay. Number 4, which is on that area, and in particular for that client, she really will appreciate that movement because it's where she really wants a lifting effect. Matote, masažas dabar daromas yra kitame odos plote, tame, kuris ypač aktualus mūsų klientai. Ir tokiais sukamais ir toliamais judesiais mes atliekame masažinius judesius 3 kartus kartojame. It's needing twisting. Sukamieji judesiai. Spiraliniai judesiai. The contour of the face. Skirti veido kontūrui. So again, with e-training, there is nothing more easy just to follow the movements and then to do the treatments in the same way, in the same moment. Kadangi jūs turėsite visą medžiagą mūsų mokymo procedūrų, jums tikrai nebus sudėtinga tą procedūrą išmokti ir pakartojus kelis kartus patiems. In each zone, we have 3 movements. So it's 10 minutes massage. It's not to sleep, because we know that when we see the massage, we really want to sleep. So that after that treatment, you will have a coffee, because I really need to wake you up to speak about. Kiekvienoje skirtingoje zonoje atliekame 3 skirtingus judesius. Okay. Then you have another zone that we are working here, where she really wants to have a result. Mes dirbame dabar toj pačioj zonoje, kur mūsų labiau aktualiausia yra mūsų klientai. That lifting effect. Suteikia, tas toksai pianino pagrojimas suteikia pakelimo efektą. Matote, krumpliais čia skruostikauliais ir atliekami judesiai nuo skruostikaulių link smilkinių. And then lengvas pagnaibimas ir paglostymas. Lengvas pagnaibimas ir paglostymas. Where she really wants to have the result. Čia yra tos vietos, kur jinai būtent norėjo rezultato. Then you will see a very funny movement, which is this one now. Labai juokingi judesiai, kuriuos aš dabar jums ir rodau. It's like a duck, you see, with press. Kaip anties lūpas suspaudžiame. Seems to be like a duck, but it's very funny sensation to receive because we plump up all the wrinkles around the lips. Jausmas yra toksai, kad visas mes raukšlėlės sukeliame. Toks jausmas į lūpas. We go where she like to have results around the eyes. Na, žinoma, akis irgi jos buvo probleminė vieta, kad turi raukšlelių. Tai matote, yra tapšnojama viršutinis vokas ir paskui yra lengvai pagnaibomas poakis. We stimulate. And in the same moment that we stimulate, also we drain. Stimuliuojama ir tuo pačiu metu drenuojame. This massage, it's 10 minutes, it's 3 times each movement. Kaip jau ir minėjau, kiekvienas judesys yra kartojamas 3 kartus. Then we finish with the forehead. Užbaigėme procedūrą, ne procedūrą, masažą užbaigėme kaktos
We work on all the wrinkles of the forehead. Na, stengiamės kaip tik ypač masažuoti kaktos raukšlės. And then we finish with a cat's hand. Ir tiesiog raminamaisiais judesiais baigėme, mes toliau tęsime šitą masažą. And we just, again, come back. Ir grįžtume nuo kur Pray, pradėjome. come back. Easy 15 movement to learn. Praktiškai 15 judesių, kurios reikėtų išmokti atlikti. And then we apply the mask. Na ir tada mes sudedame kaukę. So the mask, pre-curted mask, Kaukė jau yra įmirkyta. also very easy. You certainly know such mask because in retails we have something very similar in the shape, which is nothing to see with this one, but just shape is very similar, is the same, the shape. Okay? So it's already pre-curted to put it directly. It's Gali būti ir easy. kitokių, kai jūs galite esate susidūrę ir su kitokiom kaukiam, kurios labai panašios į šitą kaukę yra. Ir ją labai lengva uždėti ir nieko sudėtingo, jinai jau iš karto yra iš anksto iškarpytos, na, visur reikalingos. Vitamin C, acid hyaluronic. Vitaminas, hialurono rūgštis. So it's very lifting mask and also acting on the regions. Labai stiprų poveikį turinti stangrinimui kaukė, taip pat kaip ir skaistinimui. Here to have a sensation of lifting, a tip you put it like this, and then like you saw in the video, you put it up. You have the sensation of lifting. Jausmas turėtų būti toksai kaip, na, pakeliamasis jausmas. Kaukė labai gražiai išlygnate, kaip matote vaizdo medžiagoje. And this mask is during 10 minutes. Kaukę reikia palikti 10 minučių. During that time, you are going to tell me, for that lady who wants to have a result on the lifting effect, sensation on her wrinkles here, what can we advise her? Do we have products for that? Beauty solution? Kol mūsų klientė bus su kauke, ką mes per tą laiką galime nuveikti? Žinoma, mes galime pagalvoti, ką galime pasiūlyti mūsų grožio sprendimams namuose. First, one question. The one who puts on one hand, did you see the difference with the other hand? Ar pastebėjot skirtumą, kur jūs, jeigu abudu teko užsidėti prasiustus produktus? You really see. And you see that it was few seconds application. So, during a true application, 50 minutes, you imagine the result. It's very important because when you want to explain to your client the beauty solution at home, it's true. Just by doing a peeling and a mask on the hands, you can show her the difference with the other hand. And like this, she just understands, why do I have to have a peeling? Why do I have to have a mask? She really sees it immediately comparing the two hands. Jūs už tai drąsiai galite duoti savo klientai, pabandyti ant rankų, kad pajustų skirtumą, kur peelingas, kur kaukė ir kad suprastų, kaip tai veikia namuose. Which serum does we have for her? What kind of serum can we offer her for the beauty solution? Tell me. She wanted the words that she said. She said lift, isn't it? She has the sensation. She wants the lifting effect. Which serum do we have?
Norėtų klientės troškimas buvo pakelti odą. Ką mes galėtume pasiūlyti iš mūsų turimų produktų? Priežiūrai namuose. What is the name? Have you heard about Liftosome? Lift. With Gino, it's easy, the products. Because just with the words, you can just remember the products. So, all the time what is important to put in her beauty solution at least is the serum. And the serum underneath what? Esat girdėję apie liftosomą, ar ne? With the cream, isn't it? Let's imagine Liftosome serum, Yra serumas ir yra kremas. Liftosome cream. It's easy, isn't it? Paprasta. Okay, but is it enough for her? Ar užtenka vien tik tai kremo? Is it Išlaikytų poveikį ir rezultatus. with what she has to start? Nuo ko pradėti? So the serum, the cream, but the first step for her, she has a very active skin. So we need to show her how to smooth down, also calming down the reaction. How can we calming down? And we just use it in the cabin, the lotion. She has to understand because you used it, and when you used, you explain her, look, I'm using a very calming products. Each moment you feel like hot, you feel like irritated, you put on your face the lotion. So in the evening and in the morning. Okay, so the lotion, does it go alone or does it go with the milk? Maybe I will translate a Yes. little bit. Gal netgi prieš pradėdami galvoti ir pasakoti klientai apie palaikymo produktus namuose, vis tik tai turėtume pabrėžti ir prisiminti, kad jos oda tikrai buvo suirzusi, paraudusi ir kad jūs visą procedūrą pradėjote būtent ramindami odą ir kokius produktus naudojote odos nuraminimui, nes tai irgi jai turėtų būti aktualu. Even if you don't know now all the products, it's not a problem because with the e-training, it will be down. You just have to put on the application to look, okay, I want firming, that with the application, the e-training application, you just will have all the name of the products and all the keywords of the products. Jūs dabar galbūt nežinote visų produktų, kurios galėtumėte panaudoti, bet būtent su e-mokymais, apie kurios mes ir nuo kurių pradėjom šiandien savo seminarą, ten jūs šitą medžiagą galėsite rasti įvedę tiesiog raktinį žodį ir tikrai galėsite pasirinkti pagal tai, kokį poveikį, kad paveiktų klientui, ar stangrinamasis, ar pakeliamasis, ar raminamasis. Jūs galėsite visą tą informaciją vienu klavišo paspaudimu surasti. But the purpose is really to know, okay, I can't never give to a client just a miracle. I have to give her the beauty solution, which is the combination of any products we know is going to be good for her to care her beauty objective. Pagrindinis dalykas, kurį mes turime patys suprasti, kad mes neparduodame klientui grožio stebuklą, ta prasme produktą, kuris yra stebuklingas ir padarys stebuklą. Mes turime pasiūlyti tiesiog grožio palaikymo priemonės, kurias galima naudoti namuose. So can you imagine what kind of beauty solution for her she's called? Sorry. Kaip galvojate, ką galėtume jai pasiūlyti? It's okay. Beauty solution. We start with milk, lotion. Okay. Whatever it is, we imagine we know which one it is. But we have to start with the first step, beauty step, which is cleansing. And in our case, we are not going to say just to clean. It's to clean, to prepare the skin to calm down. That is the difference. Our lotion is not just to remove a milk. Our lotion are treatments. That treatment, it's going to calming down your irritation, your way that your skin is not particularly, maybe not irritated, but very reactive. We've seen. She is very reactive skin. Okay, so we calm down. Jau nusprendėme, kad
savo pasiūlymą ar grožio rinkinėlį klientai pradedame kalbėdami apie odos netgi nuvalymą, nes matėme, kad oda suirzusi arba taip tiesiog suaktyvinta buvo tuo metu, kai čia viskas prasidėjo. Tai ar pienelį, ar losjoną, jau čia vėlgi kitas klausimas, bet mes turime būtinai pradėti nuo to ir žiūrėti į klientą kompleksiškai. So, once we gave her the first step, the milk, the lotion, then we know it's all compulsory. A serum and a cream. Serumas ir kremas. Po losjono ir pienelio. A peeling and a mask. You say, oh, she's crazy. So many products. Peelingas ir kaukė po to. I'm going to give you a tip. Duosiu jums patarimą, nes kam man tiek daug produktų, gal man tiek nereikia daug tų produktų. You have to shock the client. That I want you to tell you after the pause, but I'm telling you now. Meanwhile, there is the mask on. Na, turite kaip ir šokiruoti savo klientą. You have all the time to think about what is the priority. Visą laiką jūs turite galvoti, kas yra, kam teikti pirmumą. For our client, she say clearly, she won't lift. Mūsų klientė aiškiai labai mums pasakė, kad jai cream and mask. Greitas rezultatas pagalvoju. Serumas, kremas ir kaukė. Okay? You think, okay, that are the priority. Koks tas mūsų vis tik tai kam teikiam pirmenybę? But we know that she need to have the first step, cleanser, toner. Of course, normally before mask, it's a peeling. Bet mes tai žinome, kad norint pasiekti gerą rezultatą ir kad klientas būtų patenkintas, mes turime pasiūlyti ir ne tik kad įrodyti, bet duoti jam žinoti, kad jam reikalingi ir kiti dar produktai. But that 3 products today are not the priority because certainly that lady already used a milk, a lotion, in any case that we know during the consultation. But for her, we are going to give the priority on the product that we know that immediately applying them, the client will say, oh yes, I really see a difference. Žinoma, mes šiandien norime parodyti klientui pasiektą rezultatą, todėl naudojame, koncentruojamės ir suteikėme pirmenybę būtent pakelimui tose vietose, kur jinai nurodė, kur jinai jaučiasi, kad problematiškiausios yra. So, what we do? We are going to show the client when she is under the mask, we first say, okay, now I'm going to write a prescription. Gino prescription, we have it, which is a paper, like can have a doctor, a prescription where you are going to put all the products, which is here in the beauty solution, by explaining with one word. For example, soothing, and you put the name of the milk. Calming down, you put the name of the lotion. You put all the products in the prescription. Kol mūsų klientė yra dar visų kaukė, mes galime dar atlikti tokį žingsnelį. Galima išrašyti kaip ir klientui tą vadinamą receptuką. Labai elementariai parašus, ką koks produktas daro. Kas ramina, kas pakelia, kas atjaunina ir taip toliau. You explain her, okay, lady, during the mask, I'm going to write to you a beauty prescription. I'm letting you few minutes. I'm not going to let her 10 minutes to sleep. No, few minutes. Then I go outside, I write the prescription, I put the product in my basket, Gino basket. Mesgi neleisime mūsų klientai miegoti pusę valandos, todėl kol jinai truputėlį čia pagulės, jinai, kaip ir grožio specialistas turėtų išeiti, trumpam palikti klientę ir išrašyti receptuką, sudėti į krepšelį Gino siūlomus produktus. And then I come back to the cabin. Ir tada aš grįžtu į savo kabinetą. There is 2 kind of clients. Yra 2 rūšių klientai. The one who already they sleep. Labai tikriausiai nereikia vertimo, kuris miega. 50% of the clients are like this. The other 50%, they are like this. Kita pusė klientų. Na, šitai gestų kalbai tikriausiai irgi vertimo nereikia. That are the super active ladies who really think, my God,
how many times I'm going to be alone here. I pay to be not alone. And I'm in hurry. Tai yra tokios klientės, 50%. kurios visą laiką skuba ir kurios galvoja, ką aš čia dabar, kiek aš čia laiko gulėsiu, aš juk už tai pinigus moku. That's 50%. They will love you when you will say, okay, to earn time, Pirmoji grupė pasakys, pamils jūs kaip kosmetologės. they will love you when you will say, okay, to earn time. Meanwhile, the mask is acting. I'm going to show you your beauty solution. Tai tokios klientės, kurios taip skuba ir nenori jaustis gulinčios su vienos ir paliktos ilgesniam laikui, jūs naudokite laiką, pasakykite, kad galite, kad negaištų laiko, kad jūs galite ir tos produktus parodyti, kol dar kaukė vis yra uždėta. In that case, the client is not lying down. She Tokiu put atveju it klientas her jau like this, neguli. and she's happy because she's very active. I don't speak about the one who sleep. I speak about the one who was like this. Čia mes nekalbam apie mėgančius klientus, kalbam apie tos, kurie labai skuba, kad tiesiog pasakyti tokį dalyką, kad skubančiam žmogui, kaip mokame pasinaudoti situaciją ir negaišindami laiko. On that lady, she will so happy with a very elegant way that you show the beauty solution with a prescription written and the product well presented, because the presentation of the product, why Gino has a basket? It's not this one, it's a little bit, it's red one and it's a little bit downer. Like this we can really see all the products. Tokio tipo klientai turėtų būti labai patenkinti, pamatę jau parašytą receptėlį ir sudėtus produktus. You are going to show her, it's like a book we read from the left to the right. I mean, if I put the milk is here, it's before the lotion. Milk, Čia lotion. kaip knygos skaitimas, einame iš kairės į dešinę. And I do it, I put it in the basket in 2 lines. 1 and 2 lines. Pagal tai, kaip reikia produktus naudoti, tokia eiga ir yra išdėstomi toje dėžutėje ir aš jūs išdėlioju dviejomis linijomis. What is that line? And what is that line? The first line is the priority for the beauty solution of that client. The things, the products that she has to have. C or C. Yes or yes. She has to have that products today. Pirmojoje linijoje aš išdėstau tos produktus, kuriems turėtų būti suteikta pirmenybė būtent šito kliento atveju pagal jo pageidaujamus rezultatus. Atsakymo ne ir ne negali būti, atsakymas gali būti tik tai taip ir taip. The others products, which are beside, are the products that you know is good for her, but is not the priority for her today. Antroje eilėje stovi tie produktai, kurie būtų jai tinkami, bet tai kaip ir galbūt nėra patys pagrindiniai produktai, kuriuos jai būtų privaloma turėti. Tai nėra tas teikiamas pirmumas. Like for example, the milk, what we said before, the lotion, the milk, and the peeling. Tai ką mes prieš tai išvardėme, pienelis, locionas, pilingas. The product that you choose, okay, and then you say to the lady, lady, now we are going to profit at the time of the action of the mask. I'm going to show you your beauty solution. And then you show her like this by saying, okay, that doesn't function with that, huh? The basket is better. Yra specialūs krepšeliai, šitoje dėžutėje taip Gino basket is a little bit more stable also. So you say, okay, lady, this. She look at you like this. What she's saying? Jeigu jūs pasakysit, kad jūs tokia klientė sako, jums ne. I start by saying, I'm going to show you your beauty solution for you today. And you say, so she will be surprised. She show me something and she say, no. Iš pradžių parodo kažką, paskui tiesiog pasako, kad ne, gal šitų nereikia. Svarbiausia jums tie, kurie toj pirmoje linijoje stovi, tie, kuriems yra teikiama pirmenybė. That is a tip to just surprise your client by saying, okay, she doesn't want to sell me the products, so I'm going to be more relaxed.
Bet klientė gali labai taip nustebti, kodėl parodė man iš pradžių produktus, papasakojo, kad jie kaip ir būtų man reikalingi turėti namuose, o paskui sako, kad vis tik tai tau nereikia. So you tell her, okay, lady, they are the products that it's for all your beauty solution, but today, that's are the priority. So like this, okay, you do like this from here till here, from 6 it's 3 or 4. So Ir taip jūs she's susileidžiate more iš 6 siūlomų produktų, tai listening at you. She's more open. And then you start to explain what is the product. And please, don't do a description of a product by saying, oh, you know, that product is a good product. It's containing that and that and that. She doesn't care at all. Klientas jau tampa klientė, tokia tampa jau susidomėjus ir reikia kiekvieną produktą jau jai tada pristatyti, bet niekada nepradėkite pristatymo, kad čia yra labai geras produktas ir kokia yra jos sudėtis. What she want to listen, it's what you, as you were a good Mickey Mouse, you capped the words that she told you. She said, I want to, and she put the hand here, and she said, lift. Jums reikia pradėti kalbėti kliento kalba. Tai, ką jinai pasakė pačioje pradžioje, kad jai labiausiai problematiška vieta yra pakėlimas, būtent lūpų kampučių. Tai jūs nuo to ir pradėkite, nuo to, ką pats tas klientas pasakė. So the words that you say are exactly the word that you want to hear. Pakartojate tos žodžius, kuriuos jinai nori girdėti, kuriuos jinai pati pirmai ir pasakė. Even if in the product is called anti-wrinkle, but she say, I want to lift, you say that is for the lifting effect that now we are going to have. Nors šitas produktas yra ir priešraukšlinis, bet būtent jisai gali, šiuo metu jisai yra aktualus kaip pakeliantysis produktas. Okay, so then you will see that moment in cabin is the most important moment because it's here that you do argumentation of your beauty solution. You can't let her going down and in the reception because it's not anymore the moment to sell the products. They are not going to be open mind just to listen at you and yourself neither because already you think about the next client which is coming. Ir tai yra pats tas laikas, kai klientui turėtų būti argumentuotai pristatomi visi šitie produktai, nes jau klientai jūs jau esate sudominę, jisai yra atsipalaidavęs ir pasidaręs labiau atviras ir atviriau priima tai, ką jūs jam pasakojate, yra apie būtent jam rūpimas jo veido odos problemas. Kai jau jisai išeis iš kabineto, jam nebebus gal taip jau aktualu, jisai tiesiog jau galvoje jau bus visai kiti veiksmai. And when you are here with your client with the mask on, once you remove the mask, even now that she sits down, you know, it's few minutes more for the treatment. That's mean you needn't going down the chair again. You can just finish by remove the mask even like this. Don't put like this, no. Kad klientas jaustųsi komfortabiliai, nuėmus kaukę, nebūtinai jie kėdę įgulimąją padėtį pastatyti. Galima klientų baigiamosius glostymus judesius atlikti jam ir sėdint. Okay, and then you finish the treatment applying the serum and the cream, of course, that you are going to advise to that client. Žinoma, procedūrą užbaigėme su serumu ir su kremu, ką jūs paskui ir patarsite klientui turėti savo grožio dėžutėje namuose. Okay, in that case here, okay, we imagine I have the product just which is suitable to her. I'm going to apply the serum, we don't know. Well, we imagine I apply the long V serum, for example, and the long V cellular cream. But it has to be, of course, the cream that you advise to your client. The same cream that she has to have at home, of course, because at the moment is the way that she's going to try the texture of the cream. Žinoma, jūs turite panaudoti tokius produktus, kuriuos jūs planuojate jai pasiūlyti ir tolesniai priežiūrai namuose, kad jinai pajustų poveikį, pajustų, koks apima jausmas naudojant tokius produktus. On the face, of course, on the eyes. Don't forget, because if yourself you forget the eye products, how can we advise her, of course, after the products for her?
So in that case, Jis minėjo, kad ir akių zona yra problematiška. Wow. Tai tokiu atveju reikėtų nepamiršti, pasiūlyti. so in that case, I use the products that I know it's suitable for her. Tai ir šiuo atveju maišau produktus ir naudoju tik tai, kas jai yra naudinga ir aktualu. In that case, for example, H, logic I. Age, logic, I. Okay. So we are going to show her the result. All the time I advise, of course, to apply the makeup. Visą laiką po visų procedūrų aš visą laiką pasiūlau savo klientams First you show the result, then you apply the makeup. padaryti lengvą makiažą, kad matytųsi procedūros rezultatas, kad matytųsi paryškintas ir veidas truputėlį ir kad matytųsi būtent koks poveikis buvo padarytas. Of course, you try to put the hair properly, and then you show the results. Parodote, duodate veidrodėlį ir parodote rezultatus. Of course, the first thing that she's looking is the hair. Très bien. Sako, nežinau, kodėl, bet pirmiausiai, ką jinai pasižiūrėtų, šukuosena ir plaukai. But really, you feel, you see? Yes? What do you see? Ką jūs matote? Kakta patempta. Put the microphone. She feels that the forehead is lifted. Okay. Skaistumas. Radiance. Radiance. Okay. So you see, it was very reactive skin. Huh? It's the skin who don't touch me. Huh? But you see that no.